Good morning guys. Nag-adto ta karon kay mangutang tag kahoy. Mangutang sa tag kahoy. Mangutang tag kahoy ha. Mangutang. Mangutang ta og kahoy. Mangutang ta og kahoy. Palautang ta og kahoy. La la la. Mangutang ta og kahoy. Ayo. Ayo. Nay. Kuan? Hindi ka na ka? Lakpay. Nay, mangutang ta og kahoy ba? Kahoy? Daon niyo. Sugnod. Wala kwarta. Wala ay kwarta. Kuha ay gunang gitaguan diha. Wala. Pila ka bugkos? Duha lang ah. Ba? Duha lang. Nakasiin na sa Jerwindad to. Wala pa. Ano kong sumsiin? Ambot ka na sa akin. Di pa ka muli diya ron? Dili pa ay. Mangutang tag kahoy. Mangutang tag nanay kahoy oh. Kay wala ang Sana. vlog na ba ko nay. Mangutang tag kahoy ha. Palautang nig kahoy ha. Guys, palautang ko kahoy. Bye.